Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melakukan blind reaction lagi dan anime yang kita akan reaction kali ini adalah anime baru yang rilis tahun ini ya, yang judulnya kalau tidak salah Watashi no Yuri wa Oshikoto desu. Kalau di apa namanya? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini kayak pekerjaanku adalah Yuri. Wow. Jadi ini bisa dibilang genrenya shoujo ai atau yuri ya. Jadi mungkin ya kurang banyak yang bakalan suka reaction ini, tapi oke lah kita lanjut. Dan masih banyak sebenarnya anime yang saya akan reaction, tapi ya waktu dan juga penyimpanan dan saya juga males sebenarnya ngedit, jadi agak susah juga ya. Dan sebenarnya di HP saya sebenarnya sudah banyak rekaman yang saya simpan, cuma saya malas saya ngeditnya ya. Jadi makanya saya jarang upload video sekarang karena saya males ngedit, walaupun sebenarnya masih banyak di sini yang belum saya edit nih. Dan ya, saya tidak tahu anime ini tentang gimana nanti ceritanya, tapi yang jelas yang saya tahu sedikit ini cuma kayak ada ini nih MC-nya bakalan kayak entahlah dia berpikiran seperti apa, berasumsikan ini kayak ini toko ini jual ini kafe atau toko ini mereka ngapain di situ. Dia curiga jadi dia eh pergi ke sana bekerja biar tahu kayak apa. Ah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Oh ya, mungkin saya coba saja baca dulu sinopsisnya ya dulu ya dan sebenarnya saya download ini di doronibo.id ya. Di sinopsis ini sini dikatakan hidup tampak menjanjikan bagi Hime Shiraki, seorang gadis dengan nilai yang bagus, reputasi yang sempurna, dan wajah yang imut sebagai pelengkap. Selama dia bisa mempertahankan penampilannya yang sempurna, dia akan bisa meraih mimpinya, dicintai semua orang, dan menjadi istri idaman seorang miliarder. Pada suatu hari, Hime terpeleset menuruni tangga dan mendarat di atas Mai Mikoshiba. Melukai lengannya, ternyata Mai adalah manajer sebuah kafe dan cederanya membuat dia tidak bisa bekerja. Diputuskan bahwa sementara Mai pulih, Hime harus menggantikan Mai di kafe Liebe yang memiliki tema akademi khusus perempuan. Meskipun menyebabkan Mai terluka, Hime diterima oleh anggota staf lainnya dengan pengecualian seorang gadis yang tampaknya membencinya karena alasan yang tidak diketahui. Hime menjadi takut karena gadis ini telah melihat masa lalu yang mengingatkannya pada peristiwa yang mengganggu di masa lalunya. Dari sinopsisnya saya belum terlalu tahu cerita nanti bagaimana, tapi ya saya langsung saja ke videonya. Kita mulai video dalam 3, 2, 1, mulai. Oh, langsung opening. Tidak ada prolog ya, langsung di opening ya. Aduh, punggung saya sakit coy. Maaf ya. Entah efek gara-gara mak atau memang apalah ini. Mungkin karena sering bungkuk. Entah kenapa nge-lag. Mungkin karena saya pakai laptop anunya ya. Kameranya ya. Kameranya di sini ada webcam, baru saya pakai Bandicam sebagai anunya ya. Rekaman layarnya sekaligus rekaman pakai ini ya, webcam. Hah? Pertama apa? Hah? Berapa? Hah? Record. Apa? Oke, kita mulai video. Oke, kita mulai video dari anime Watashi no Yuri ga Oshigoto desu. Kita mulai videonya dalam 3, 2, 1, mulai. Langsung opening ya, lagu opening.
Mungkin ini bukan waktu yang terlalu bagus untuk nge-record ya, tapi karena ada kesempatan, ada waktu ya, saya langsung nge-record aja sih. Panas banget soalnya ini coy. Malam hari ya. Ini malam hari tapi panas banget. Kalau dilihat dari openingnya ini sudah banyak kayak sip-sipnya di sini ya, bisa dilihat ya. Sip-sipannya ini dengan ini dengan ini. Oke. 知ってるよ。噂になってる新入生の子だろ。そうそう。1年生の白木さん。 Shiraki Dare. でもいい子なんでしょ？いい子だよ。全然鼻にかけてないからね。どれ？どの子？ほら。 Oh yang itu, yang MC-nya ya. 可愛い子。 Siapa tadi namanya? 白木姫には夢が Shiraki Hime. そこの Ya, 男子 dia MC-nya ya. 偽物扱い Pemeran utama di Animania. だよごめんねなんか守ってもらっちゃってるみたいでもういいんだよ優しい子だな Bahkan perempuan lainnya suka loh sama dia loh, bukan hanya laki-laki ya. 可愛いだけじゃなく心までまっすぐなんて Boleh dibilang tensi loh sama laki-lakinya. Tensi malaikat. 全部含めてお外面だよ可愛いと言われ続けてきたこの容姿ちゃんと生かした人生設計 Oh, jadi dia たゆまぬ努力を bukan 磨き pure 私は baik ya. 完璧な外面を作ってきた愛されるため全ては夢のため私の夢は Dia kayak punya motif 万長者と結婚して玉残し Jumpang. そのためになら最大限可愛い Ada, ada, ada. 続けるんですよもう何人かに告白されたとか悪い虫がつかないか心配だよ職業学生なんて論外だもの白木さんに告白しない同盟を作ってるんで安心してみんなの天使でいてくださいそんなの親が石油王でもなければねま Anak みん Sultan なに minyak. とっては天使だよね Oh ya, 私は seperti 裏 yang saya bilang tadi, ini saya ねえこれこれ姫ちゃん少女漫画のこの子に似てるこんなに ini mangganya beneran ada atau cuma di anime ini ya doang お ya? 金より愛を選ぶじゃんもし自分がなれるならさこっちの人に憧れるよそういうもんかね変かな美少女ってだってお金持ち捕まえてる人ってこういう美女じゃん見た今の子すごい可愛かった私は愛されてる Ada motif-motif anunya ya, tersembunyinya si Hime ya. あごめんね大丈夫こっちこそ気づかなくてごめんちょっと急いでたもんだから転んだだけで大丈夫だよそっかならよかったそれじゃあ Difotoin loh, 私 difotoin sama ご orang めん lain. なさい私のせいで何かできることがあればいいんだけど Boleh lagi actingnya cok. 特になさそうなら可愛いねもう行くね Siapa namanya ini tak ya? Ini kayak di sinopsis kah? あいたたい転んだ時にひねったのかな困ったなこれから仕事なのに近くに友達がいるはずなんだけど何マイさん手どうしたの Mai ya namanya. 中とぶつかっちゃって友達ギャルだなだけどこの子は帰ろうとするんだよはしょりすぎじゃない違うんですよ大丈夫って言ってたからちょっと何ばっくれようとしてんの Cabedon. 怪我人を前にその態度はないんじゃない？ギャルじゃなかったヤンキー Anak preman. スミカさんまあそのくらいででもマイさん私の分の仕事はさこの子に代わってもらったら Ya, mereka juga kayak punya この子 motif-motif. 可愛い顔してるもんね。何のでしょう時間ないからさあと Bar は事務所で話さ internet dan komik. 何する仕事ですか Sekali lagi saya download Shopee ini di ya, doronimo.id まだきっと気に入ってくれる atau bisa juga di dorono
Doro Doroni dot 大丈夫大丈夫。 Doroni dot me ya. D O カフェですか。 ah まだ準備時間なのでお客さんはいないけど。 apalah itu nama anunya ya. カフェリーベへ。 Cafe Libe Ribe よかった。まともそうな仕事だ。今制服準備するから、 Well yes back actually no 白木姫です。姫ちゃんか。じゃあ奥で待ってて。こっち広くなってる。 namanya siapa? Yang kayak di manga itu yang dia lihat tadi ya. 今日だけお手伝いで来たものです。姫ちゃん、こっちで着替えて。はーい。姫さんね、どうぞよろしくね。よろしくお願いします。 Ya, Hime tidak tahu pekerjaan apa dia yang ada di pekerjaannya nih, bagaimana sifatnya. Nyanya Zon, Amazon ya yang ini maksudnya. Mitsuki, ya Mitsuki ya. 制服も漫画のお嬢様学校みたいで。さあ、それこそがカフェリーベ女学園の制服です。リーベ女学園？コンセプトカフェって言って、ここでは架空のお嬢様学校の生徒を演じながら接客してもらいます。思ってたのと違う。これあれだ。逃げた方がいいやつだ。すみません。なんだか急にお腹が。右手が痛いよ。早く。 Kelihatan banget ini bohongannya, Cok. Kelihatan banget, Cok, bohongnya, Cok. 基本設定だけ説明するから覚えてね。 Anjay, kamu bohong. リーベ女学園。君は高等部に上がったばかりの1年生。名前はさあ、白鷺姫。 Ganti nama. きらびやかに振る舞ってね。少女漫画見たくね。少女漫画？何それ？どういうこと？ Diganti namanya, Cok. 立花様、また読書にふけってばかり。困りますわ。給仕もなさってくださりませんと。 Di tahun 2023, anime Yuri yang rilis ada 4 kalau tidak salah ya. Nanti saya bakalan rek semua ya itu ya, anime ya. Kalau saya punya waktu gitu, kesempatan. 2022 dengan 2023 ini masa kejayaannya genre Yuri ya. Ara. なんか少女漫画みたいなやつだ。 Ya. 立花様が怠けていると私まで叱られてしまいますのよ。少女漫画でもなきゃこんな言葉遣いしないでしょ。 Ya, ini servisnya mereka sih di cafe ini. 外雑居ビル街でしたよ。 Ya ini cuma acting ya. Ini pekerjaan mereka doang nih. 生徒になりきってるんだ。客はそれ見て喜んでる。どこへ行くのかしら。あなたも可愛い後輩として一緒に給仕するんでしょ。捕まった。きらびやかな感じで捕まった。っていうかこの人は誰？何ばっくれようとしてんの。さっきのギャル変わりすぎだろ。 Iya. Ya pekerjaan mereka ya. またそうやってお戯れになって。あら。 Acting semua sih ini ya. つまり焼いてるってことかしら。そういうこと。 Jadi bisa dibilang ini kayak cafe Yuri ya kalau bisa dibilang ya. 意味がわかんない。初めて見る方ですよね。お名前は？白鷺姫です。白鷺さん、可愛いですね。知ってるよ、可愛いのは。あ、待ってください。もっとお話を。でもさ、私の可愛さは玉の腰のためにあるのよ。こんな恥ずかしい格好をさせられて、変なカフェで見せるもののためじゃないんだよ。今日も素敵な一日になりそうね。それではお気をつけて。あれ、新しく入った人？いえ、そういうわけでは。まあいいけど。10択出るから
お願いできる？ 1年生なんですね。そうです。自己紹介とかはしないんですか？恥ずかしいです。こんな感じか。こんな感じで今日さえ乗り切れば。大丈夫？大変だと思うけど、もう少し頑張ってちょうだい。可愛い子なのにいや見えちゃうのがね。恥ずかしがるのは新人さんならしょうがないでしょ。だけどいかにも演じてますって風だからね。くっそ、何的外れな文句つけてんいだ。や照れてんのも全部含めて外面だよ。あの子ったらきっと緊張してしまっているんですわ。違う、あのお姉さんにまで心配されちゃったじゃないかよ。きらびやかなやつだろ。見せてやるよ。自己紹介させていただきます。私の全力の外面、白崎姫、1年生です。皆さんよろしくお願いします。 いや よくできたわね。それでいいのよ、姫さん。1年生らしくてとっても嬉しいです。綾野浩二さんとはどういった関係？ Ayano Koji. 綾野浩二さんは優しい先輩ですね。 Namanya Ayano Koji. そうですね。 Aduh, nama yang tidak terlalu saya suka ya. 様です。そう、ありがとうね。それではお気をつけて。 Ya, 今日も楽しかったです。ごきげんよう。また来ますね。ごきげんよう。ごきげんよう。 ya. Si Hime tidak tahu apa-apa ya. どうなるかと思ったけど、ちゃんとやってくれて安心したよ。ありがとうございます。 Ya, ada beberapa suara yang kayak saya kenal ya. ギャルに戻ったな。でもこれでおかしなバイトもおしまい。お疲れ様でした。今日はお姉様のおかげで助かりました。ほんと何考えてんのよ。勝手にお姉様なんて呼ばれたら迷惑なのよ。あなたにはわからないでしょうけど、ここにはここのルールがあるの。お姉様だなんて慣れ慣れしく呼ばないで。 Ya, sifat aslinya. さっきと言ってることが違うぞ。優しい。 Ya, seperti yang saya bilang, si Hime ini tidak tahu apa-apa tentang tempat ini ya. この人もキャラ作ってるな Ya, ら。 semuanya karakter buatan doang. Sama kayak si Hime yang sering bikin karakter-karakter imut ya. こっちが本音ってことか。 Ya, 何これ、へこむ。ただいま。みんなお疲れ。お帰りなさい、舞さん。遅かったですね。ごめんね。病院で時間かかっちゃった。大丈夫ですか、店長？店長？ Tencho? 店長さんだったんですか。どうでした、怪我の具合。いいよ、かしこまらないで。君とはこれから長い付き合いになるんだし。 Maksa bet, Cok. Bohongnya kelihatan tapi masih maksa juga ya. Bohongan, Cok. Kelihatan bet bohongan, Cok. 改めまして、ようこそリーベチョが。 Lihat saja tangannya ini. Bisa digerakin kayak anu, Cok. Kelihatan bet bohongnya, Cok. Dari awal pun ini beneran kelihatan bohongnya, Cok. 部活とかはちょっと無理で。なんで Cuma si Hime yang tidak sadar-sadar ini. 姫ちゃん言ってたよね。何のバイトなの？カフェだよ。どうしてそんな。仕方ないんだよ。いや事情があって。いや断れないっていうか。 Saya mengerti sih 私も悪いんだけど。 situasi si Hime. 何か隠してない？かの子に隠し事はしないよ。悪い人に騙されたりしてない？それ大丈夫な仕事？ Ya ditipu ini, Mas. Ditipu, Cok. Ditipu. 大丈夫だよ。 Absolutely ditipu. Obviously. まともな。まともではないよな。大丈夫。 Aman. Nah, tidak aman, Cok. 私は大丈夫だよ。ちょっと説明が難しい仕事なだけだよ。それにほら、姫ちゃんって外面はいいけど、他が適当でしょ？あ、適当だけど外面はいいよね。言い直せてないよ。だから説明できない仕事なんて言われたら余計に心配だよ。ごめんかの子。 Ini ya anime kayak berasa agak lama ya. わけわかんない仕事なんだもん。 Tidak membosankan, cuma agak kerasa lama gitu. ようこそリーベチョ学園へ。おはようございます。なんだ姫ちゃんか。従業員用の入り口もあるからスミカさんに場所聞いてね。あとここの Sumika ya namanya yang gyarunya ya. 行ってみ。ごきげんようお姉様。 Marahnya pasti lagi. お姉様って呼ばないでと言ってるでしょ。 Ini mungkin suaranya semua kebanyakan saya kayak kenal gitu, pinta siapa な gitu. るほど。そうやって来校者様の前で美月さんのことをお姉様って呼んじゃったんだね。はい。大丈夫。
取り返しはつくよ。君たちはよくお似合いだし、二人にはこれでシュベスターになってもらいましょう。 Ini apaan lagi? 乙女の心臓って作品に出てくる言葉でね。 Oh, yang kayak di anime Assault Lil ya. Kayak Sweet Angel itu. シュベスターは姉妹という Iya, 意味。 iya. 姉妹 Mirip のよう dengan な ya 特別に親しい konsepnya itu 関係を約束 Sweet した Angel 上 di 級生 anime の Assault Lil こ ya. となんだ。お揃いの黒いつを交換することで姉妹のちぎりは交わされ、互いに支え合いながら学園生 Iya. 活を過ごすの。 Biasanya di manga-manga Yuri yang yang latarnya itu biasanya di sekolah-sekolah kayak Katolik gitu ya. 体が曲がっていてよと妹の身だしなみを整える姉。ありがとうございますお姉様と妹も答える。シュベスターとはそんな関係のことだよ。姉妹ペアでもそこまでしなくても昨日の一言だけで。ところが注目が集まってるんだよ。 Agak susah juga karena dia manajernya. Jadi dia yang 本日は atur-atur kayak gituan semua. サロン初日から堂々とした挨拶がとても素晴らしかった。そんな白崎さん Marketing, が marketing. 優しいお姉様ですと自慢する綾小路先輩。二人は黒いつこそつけていなかったがシュベスターになりつつあるのではないかと。ほとんど断定じゃないですか。だからお姉様って呼ぶと怒るんだ。姉妹の間だけで使う特別な言葉だから。それなら私たちが姉妹ペアを組めば解決ってことですね。そういうことだね。 Well, gampang dibilang, tapi 答えないといけません。 ya saya rasa ini tidak akan mudah ya. Kelihatan bohongnya, Cok. Kelihatan bohongnya, Cok. Ini tangannya mudah banget. Kayak gak, tidak merasa sakit dan mudah banget dia gerakkan gitu. Jelas-jelas banget ini bohongnya, Cok. 昨日今日入った人にシュベスターが務まるとは思えないです。 Ini anime kayak penuh dengan kebohongan, Cok. この人がサロンでまともに振る舞えるかわかりません。そういう時こそお姉様の方がフォローしやすいと思うんだけど。そういえばなんで急にお姉様って呼んじゃったの？え？なんでってあれそれはだって綾小路さんが最初会った時から優しそうなお姉さんだと思ってつい。私は嫌です。この人が失敗するのをずっとフォローしろってことじゃないですか。私はヘマする人と組むつもりないですから。黒いつはいりません。いや。何？私がヘマしそうだから私を選ばないってこと？ Saya belum bisa mengatakan apa-apa ya karena saya juga tidak tahu ini. 私のこの外面はさ。でもそれ嘘なんでしょ？もういいよ。姫ちゃんはいなくても。 Ya. 誰からも選ばれるためにあるんだよ。どうしたの？今日のあなたはずっと物思いにふけっているの。 Yang kayak background musik kayak gini biasanya ke di anime-anime yang kayak Yuri-Yuri aneh ya, yang berlatar di sekolah-sekolah kayak keagamaan kayak Katolik dan lain-lain ya. それは聞かないでおくけれど。誰のことも見てませんわ。そう。でも覚えておいた方がいいわね。あなたの瞳に映りたい人だっているのよ。おっしゃってる意味がわかりませんわ。 Entahlah ini bakalan kayak tingkat Yurinya kayak gimana ini, bakalan kayak Yuri kayak hampir setingkat Yuri beta atau bakalan Yuri parah ini, entahlah saya tidak tahu ini. Ini benar-benar blind reaction ya. Saya tidak pernah baca manganya, tidak pernah lihat. Ini pertama kalinya ya saya lihat. Cuma kena spoiler dikit di Facebook ya. Ya, ya. なんで話がそっち行くんだよ。綾小路さんに買わされちゃいましたね。白崎さんこんなに可愛いのに。私可愛いですかね。ええ、そりゃもう。嬉しいです。綾小路先輩にもそう言わ Ya, れたいんですけど actingmu ね。可愛い sekarang kayak kelihatan 思ってるのに私にひどいこと
kelihatan bet ini 張り bohongan. 切りすぎよ白崎さん。サロンでは落ち着いて振る舞いなさい。あなたが頑張ってるのは悪いけどこれ以上はやりすぎだからその辺分かってね姫ちゃん。あなたは可愛い後輩なんだから。はい。可愛い後輩か。それでいいのかな。でもそう思ってくれるならなんでこの黒い図受け取ってくれなかったんですか。全然分かってなかった。ですか？それなのにあんなにアプローチを？そんなけなげな後輩振っていいんですか綾小路先輩。白崎さん、何か思い違いをしてるんじゃないかしら。私はあなたから黒い図を渡されたりそれを断ったりした覚えはないわよ。それってじゃあ先輩はいいと思ってるってことですか。 Ya, kalau dibilang pengacau ya kalau dilihat dari sini ini benar-benar kayak pengacau ya. Masalahnya Hime juga nggak tahu ini, tidak tahu apa-apa di sini apa yang terjadi di sini sebenarnya ya. タイが曲がっていてよ。おめでとうございます。新しい学校で私たち二人は守護者というものになりました。ありがとうございますお姉様。 Dia terpaksa doang sih. あんたのことなんて大嫌いよ。 Ya. Dan biasanya di anime-anime Yuri yang atau di manga-manga yang saya baca, kalau manga Yuri yang saya baca itu biasanya yang kayak begini biasanya lebih dekat, bakalan lebih dekat dan MC-nya ya. Yang biasanya ini keperbedaannya sangat bertolak belakang ya. Biasanya ini bakalan lebih dekat ya daripada misalnya teman dekatnya gitu. Kalau musuh misalnya sudah jadi teman, biasanya musuh yang bakalan lebih dekat hubungannya daripada temannya dekatnya sendiri ya, biasanya saya gitu. Lagu ending ya. Ya sebenarnya kita sudah dikasih spoiler di openingnya ya, sip-sipnya nanti ini bagaimana ya jadinya. Di lagu ending juga kayaknya begitu sih. Lihat lagu endingnya cok. Opening dan ending biasanya ini memang spoiler betul. Di Bofuri juga kayak gitu sih. Kau bisa lihat di lagu openingnya Bofuri itu sangat spoiler ya. Episode kedua, maukah kita menjadi pelayan bersama-sama? Oh, next illustration. Ini dari siapa ya tadi? Saya tidak sempat baca. Oke, dan untuk video kali ini ya segitu saja. Ups, saya salah klik. Oke. Untuk video kali ini segitu saja ya teman-teman, dan ya untuk episode 1 anime kali ini saya tidak terlalu banyak komentar di akhir video karena biasanya saya memang komentarnya langsung ya pas di sini itu. Jadi saya tidak ada yang saya bahas nanti di akhir ya gitu. Itu juga karena menambah durasi dan saya juga tidak tahu mau bilang apa karena biasanya kan saya langsung mengeluarkan pendapat saya pas sini itu. Di saat sini itu juga, dan ya terima kasih telah menonton video kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya pun bisa bergabung di situ. Bahkan yang dari luar fandom maupun komunitas yang saya buat kategorinya di situ tidak masalah juga. Kategori dan fandom yang saya maksud adalah brony, otaku, furry, toku fans, dan gamer ya. Dan ya, jangan post not safe for work di situ. Yang saya izinkan cuma safe for work ya, memes, video ataupun apapun di situ yang kalian post harus safe for work ya. Kalau cuma kayak candaan tepi jurang ya masih oke lah. Lucu juga kalau saya lihat, bisa saya reaction kalau misalnya banyak. Dan ya,
Untuk video kali ini segitu saja, dan oh ya, saya lupa bilang kalau saya juga punya channel gaming namanya Dobruni. Kalian klik saja linknya di deskripsi. Kalian jangan lupa untuk nonton video saya di situ ya. Jangan lupa juga subscribe, dan ya, sekarang saya lihat di web kan ya. Maaf ya, saya lihat di layar ya. Oke, dan ya itu saja kayaknya untuk video kali ini. Oh ya, saya lupa ya, jangan lupa juga untuk traktir bos. Linknya di deskripsi, ada link traktir di situ kalau mau donasi uang pulsa. Kalian tinggal search saya di akun sosial mana saja, baik di Facebook, Twitter maupun Discord ya. Linknya di deskripsi, dan sampai jumpa di next video. Bye.